single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Guys, welcome to my YouTube channel Diary of DB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo, selamat datang di channel YouTube saya Diary of DB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, sama di subscribe ya guys. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Silakan menikmati video saya dan jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sering nonton channel saya tapi belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya geng. Subscribe itu gratis loh gitu. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Saya sangat menghargainya karena ini sangat berarti buat saya. For you who are new in my channel, welcome to my channel and enjoy my video, and don't forget to subscribe. For you who already been in my channel, but if you haven't subscribed yet, please guys subscribe because it's free. And for you who already subscribed my channel, thank you very much. I really appreciate it. It really meant for me. Okay guys, I just posted Aries general reading on my YouTube. It's still on process to be uploaded. Saya baru aja upload Aries bacaan umum general reading Aries di YouTube channel saya, tapi sedang diproses untuk upload ya, belum ke upload 100%. And for now I'm going to read about love reading about Aries. Sekarang saya mau membacakan percintaannya Aries. Okay, that's grounding the energy. And don't forget disclaimer, I don't read card in reverse. I only take card when it's which is jumping or popping out when I shuffle the deck. Saya tidak membaca kartu terbalik dan saya hanya mengambil kartu dan membacakan kartu yang lompat saja saat saya sedang shuffle atau saat saya sedang kocok. Okay, this is a general reading. It's also a fun reading, so it could be about your energy, or it could be about your person energy, because I collected several random energy from different people. Talking about energy, it could be vice versa or interchangeable, and it could resonate with you or it could not resonate with you. Just take out what resonates. If it's not resonate with you, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. And also, if it's still not resonate with you, it means the reading is not for you. Okay? Di sini bacaan ini sifatnya umum, hanya untuk senang-senang aja, untuk seru-seruan aja, just for fun ya guys, this reading ya. And ini bacaan ini bisa energi kamu yang tertarik sama saya, atau mungkin energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa, karena energi itu bisa terbelok dan terbalik. Karena saya juga menarik beberapa energi secara acak dari beberapa orang gitu. Jadi bacaan ini bisa nyambung sama situasi kalian, bisa juga enggak. Apabila tidak nyambung dengan situasi kalian, tolong cek sign-nya Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian. Dan apabila tetap masih nggak nyambung dengan situasi kalian, berarti readingan ini bukan buat kalian. Oke, kita aja sih. Oke, I'm going to start first, ground the energy first.
Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, what I can just give me a sign. What will happen with Aries people during this August 2021 regarding about their love life. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit. Wait, hold on. Spirit guide, white light God, guardian angel. Alright. Please give me a card. Please give me a sign. What will happen with Aries people during this August 2021 regarding about their love life. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Aries people during this August 2021 regarding about their love life. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Aries people during this August 2021 regarding about their love life. Dear God, angel, dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Aries people? Okay. Bottom of the deck is 7 of Pentacles. Oh. Bentar. Sebentar. Wah, kenapa ini Aries? Ada apa dirimu, Kok gini kartunya? Tapi nggak apa sih, akhirnya bagus. Okay, Aries. Let's talk about your love life, okay? Okay, Aries, kita sekarang bicarakan cinta. Okay, kartu pertama ada 7 of Swords. Ini kartu melambangkan atau artinya orang yang memang serakah, maling, hanya mempergunakan kalian aja. Pokoknya orang yang negatif lah gitu loh. Dan orang ini cukup kepo ya soal kalian ya, hati-hati. Oke, di sini kenapa aku bilang orang ini maling, curang? Oh ya, curang juga ya dia, cheater. Karena orang ini dia ngambil pedang, jadi ada 7 pedang di sini. Saking serakahnya dia pengen ambil 7 pedang itu, tapi tangannya nggak muat. Tangannya punya kapasitas maksimal. Dia hanya bisa bawa 5 pedang aja, jadi terpaksa dia meninggalkan 2 pedang di belakang. Tapi walaupun dia meninggalkan 2 pedang di belakang, walaupun dia tahu nih tangan dia tuh hanya cukup bawa 5 pedang aja, dia tuh kayak nggak rela. Dia masih ngeliatin aja pedang itu, dia masih ngeliat ke belakang gitu. Saat dia maju ke depan, pergi meninggalkan tempat ini, dia masih melihat ke belakang, melihat si pedang ini. Jadi tipikal orang yang melihat ke belakang itu tipikal orang yang kepo dengan apa yang terjadi sih sebenarnya gitu. Dan orang ini tipikal orang yang sebenarnya juga nggak gampang move on karena dia selalu melihat ke belakang terus gitu ya. Dan orang ini serakah. Kenapa aku bilang serakah? Yaitu ke belakang tadi ada 7 pedang, tapi dia maksain ingin bawa ke 7 pedang tersebut, tapi tangannya nggak muat. Akhirnya 5 pedang aja dia ambil karena emang tangannya muat cuman megang 5 pedang. Tapi saking dia serakahnya, dia tuh walaupun dia udah pergi dari tempat itu, dia masih ngeliatin aja tuh 2 pedang di belakang. Dia masih noleh ke belakang seolah-olah dia tuh kayak nggak rela
dua pedang itu masih ketinggalan sama dia di belakang gitu kan, ya itu kan bisa dibilang orang yang serakah ya. Dan kenapa gue bilang maling, orang ini jalan mengendap-endap keluar dari suatu permukiman. Ini di belakang sini nih ada gambar tenda-tenda gitulah, kayak tenda karnaval gitu. Tenda-tenda karnaval itu ini kan apa ya, artinya tuh lebih kayak suatu pemukiman ya. Jadi orang ini pergi mengendap-endap dari suatu pemukiman atau suatu tempat dengan ya itu mengendap-endap pelan-pelan gitu, perginya nggak santai gitu loh. Itu kan kalau kita bicara pergi atau jalan sambil mengendap-endap, itu kan kelakuannya maling ya. Mana ada sih maling jalannya santai gitu, enggak. Maling itu pasti jalannya pelan-pelan, ngendap-ngendap, ngumpet-ngumpet gitu kan. Ya apalagi kalau bukan maling gitu kan. Kenapa maling di sini? Dia tuh mempergunakan segala sesuatu yang kamu punya, Aries. Dia ngambil segala sesuatu yang kamu punya, tapi tanpa sepengetahuan kamu. Nah itu dia masalahnya. Dan dia juga orangnya cheating ya. Dia orangnya suka backstab atau nusuk kamu dari belakang. Dia suka berbuat jahat di belakang kalian. Mungkin depan kalian dia bermuka manis, tapi di belakang kalian dia bermuka serigala. Dia jadi berubah jadi serigala yang buas gitu loh. Nah, in here we got Seven of Swords. Seven of Swords for me it's similar with cheater, thieves, greedy, and this person have a high curiosity on you, and this person seems cannot be moved on. Why I'm saying like that? I'm saying they are a thief because they leave this area, this resident area. They try to sneak out. Okay, talking about sneaking out from area, from one of area, sneaking out, typical kind of how thief walking, how thief moving. They just sneak out. Yeah. Why I'm saying area? If you could see this on behind, this one, this is like a tent, a carnival tent. Carnival tent in here similar with resident or area. Yeah. This person sneaking out from that area. Why I'm saying this person is greedy? There are Seven of Swords here. This person tried to take all those swords with him, but he have a maximum capacity to carry something. His maximum capacity, he could only take 5 swords. He cannot take more than 5 swords. So he left that 2 swords on behind. Why I'm saying he cannot move on very easily? Why? Because when they tried to sneak out from this area, he kept looking back for what he left on behind. Yeah, he kept looking on those 2 cards, which is left on behind. That's typical kind of person who cannot move on easily. And why I'm saying you have a very high curiosity on you? Maybe this person, it's kind of like, yeah, because he cannot move on. He want to know everything about you, even though we already left you. Be careful with this person. This person keep an eye on you through your social media, or he collected many info about you, about people around you, maybe from your friends, maybe from your family, your neighbor, I don't know, your neighborhood, something. This person is not good. Be careful with that person, okay? Second card is 7, another 7 of Wands. First card you got 7 of Swords, and this is 7 of Wands, okay? When you have this problem with that person, you try to keep your problem within you. You don't share problems with your close friend. You don't talk about your problem with your close friend. You keep it this problem within you. Maybe you just don't trust others to, maybe, but sometimes for me, sometimes when we have a problem, why it's okay if we want to share our problem with our closest friend or with our closest family. Why? Maybe they have some kind of resolution that we never thought before.
doesn't matter. You share your problem, but only with your closest person, yeah, with your closest friend or closest family. It's okay, but don't tell the public, okay? But maybe in here, Aries, you tend to keep the problem within you. You don't share with anyone because you don't trust anyone out there. So you try to solve the problem only yourself, okay, alone. Oke, di sini kalian kayaknya ada masalah ini, tapi kalian tuh kayak nggak mau berbagi, nggak mau terbuka dengan orang-orang terdekat kalian. Mungkin karena kalian nggak percaya sama mereka, jadi kalian berusaha untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Sebenarnya kalau menurut aku, nggak apa-apa sih kalau kalian ingin sharing, ingin berbagi dengan orang-orang terdekat kalian, mungkin dengan sahabat kalian, atau mungkin dengan keluarga kalian, mungkin kayak kakak atau adik atau ibu atau bapak yang memang kalian bisa curhat dan kalian percaya dengan orang ini gitu loh. Nggak masalah juga kalian curhat dengan orang terdekat. Kenapa? Mungkin dengan curhat itu mereka bisa memberikan solusi yang kalian tuh nggak pernah terpikirkan di otak kalian sebelumnya gitu loh. Tapi kalian lebih memilih menyimpan masalah ini rapat-rapat sendiri gitu loh, dan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini sendiri karena kalian sepertinya kayak punya apa ya, personal issue gitu dengan orang lain, walaupun itu dengan orang terdekat. Okay? The third card is the Hermit. When you try to keep the problem within you, you try to solve the problem all alone, and you don't trust people, so you don't share your problem with others because you don't trust people, then you're taking the Hermit mode. You keep silent, maybe you try to solve the problem by yourself by seeking the answer from God. Maybe you do some kind of like praying or meditation, something like that, and you expect from that praying, from that meditation, you could find the answer that you really needed. Kalau di sini kan kalian, tadi kan saya udah bilang kalian tuh lebih memilih untuk menyimpan masalah ini rapat-rapat sendiri, dan kalian mencoba untuk menyelesaikannya sendiri karena kalian tidak mau berbagi dengan orang karena mungkin kalian punya masalah kepercayaan dengan orang lain. Nah, akhirnya karena kalian apa-apa semua sendiri gitu ya, mencoba menyelesaikan masalah ini sendiri, akhirnya kalian bersikap seperti the Hermit, lebih banyak diam, mengisolasi diri. You try to isolate yourself, yeah, in here. Hermit mode means that you try to isolate yourself from outer world. Sini kalian lebih banyak sendiri, menyendiri, mengisolasi diri kalian dari dunia luar. Mungkin kalian mencari solusinya itu dengan cara berdoa sama Tuhan, dengan ya mungkin juga dengan meditasi. Dan kalian berharap dengan kalian banyak berdoa, dengan kalian banyak meditasi, kalian berharap bisa mendapatkan jawaban yang kalian inginkan. Ya biasa aja sih bisa kalau bicara berdoa sama Tuhan atau meditasi ya bisa sih dapetin jawaban yang kita inginkan. Tapi yang nggak ada salahnya juga kita nyari solusi dari orang lain kan gitu loh. Ini namanya usaha, bisa dari mana aja kan. Okay. Fourth card is this is a four card, and this card is also four of swords. Besides you taking like hermit mode, you also try to do self-healing. By what? By doing praying and by meditation. Like I said before, maybe you try to seeking the answer of your problem by doing meditation or by doing some kind of praying. Okay. Di sini setelah kalian mengambil hermit mode, kalian bersikap seperti the hermit, kalian lebih banyak healing diri kalian. Caranya apa? Mungkin kalian lebih banyak meditasi, kalian banyak berdoa gitu untuk menenangkan diri kalian dan untuk ya membuat diri kalian lebih tenang, membawa ketenangan kepada diri kalian biar kalian tuh lebih kontrol gitu loh. Kalian lebih banyak meditasi sih dan berdoa, dan itu sih bagus. Okay. Yes, the fifth card is Ten of Cups. Congratulations, Aries. After this sorrow moment, this sad moment, you try to isolate yourself, healing. After you've done your healings, you will find your own happiness. How? Why? Why? Because this happiness is a reward of what happened on behind. Yeah. And how? What kind of happiness that you might get? Maybe you feel like
you have some kind like self-fulfillment, or maybe you could find your what is it, soulmate. Any kind of happiness, you will get it, Aries, in the end. And this is the real good solution for you. Nah, jadi kalian dapetin kartu 10 piala. 10 piala ini adalah kebahagiaan. Nah, setelah kalian move on, kalian healing ya, kalian bersikap seperti the hermit, isolasi diri kalian dari dunia luar. Setelah nanti kalian sudah selesai healing, setelah selesai menyembuhkan diri kalian, akhirnya kalian pas keluar lagi ke dunia luar, kalian akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang kalian cari. Kebahagiaan ini berupa apa ya? Bisa berupa uang, bisa berupa kalian dapat jodoh dan menikah dan hidup bahagia, atau bisa juga kebahagiaan ini memang datang dari dalam diri kalian dan kalian merasa diri kalian itu sudah tercukupi dengan apa yang kalian punya gitu. Jadi ya kalian nggak berpikir ingin mencari lebih dan lebih, karena kalian sudah bahagia dengan apa yang sudah kalian punya, dan itu bagus. Dan kalau kenapa kamu bisa mendapatkan kebahagiaan ini? Ini adalah hadiah dari kesabaran kalian menghadapi situasi toksik ini gitu. Bottom of the deck is 7 of Pentacles. Yes, you wait for the right time to harvest all your effort in here. Okay, di sini ada kartu 7 koin. Ini artinya kalian sedang menunggu waktu nih, kapan kalian akan memanen. Nah, manen apa ya? Manen kebaikan pastinya. What kind of thing that you try to harvest? We try to harvest a reward from God or a good thing from God. That's why you try to harvest it. To harvest it, and yeah. You wait for the right time when it comes, when that good things come to you. Kamu ya tinggal nunggu kapan kebaikan itu datang kepada diri kalian sih. Tinggal tunggu waktu yang tepat. Bagus sih, bagus. Kalian jadi lebih belajar bersabar, lebih belajar untuk menunggu, bersabar dan menunggu, dan kalian lebih bersikap bersabar, dan akhirnya kalian bisa healing gitu ya. Bagus sih, bagus. Okay. I'm going to clarify with Oracle Angel Tarot ya. Aku akan mengklarifikasinya dengan kartu Oracle Angel Romance Angel Tarot card. Okay, I'm going to ground it first card. Dear Angels, Universe, Divine Power, Angel Spirit Guide, White Card, Guardian Angel. Please give me a sign what will happen with Aries. Itu ya. Bentar ya guys, jatuh guys. Aries people during this August 2021 regarding about their love life. Alright. Dear God, Angels, Universe, Divine Power, Archangel, Spirit, Guide, Guardian Angel. Please give me a sign what will happen with... Whoa. Aries people during this August 2000. Okay, 21. Okay, fine. Bottom of the deck is let go, control, issue. Alright, good. Wait ya. Ini lagi. Codependency. Okay, Aries. First card is finance
and career. Financial issue are a factor in your love life right now. Yes, maybe this toxic situation, this why your partner treat you not good. Maybe you guys have a finance and a career issue recently. Well, everyone have the same problem during this pandemic regarding about their financial and career issue. Who who's not getting the same issue like that? Everyone's got the same issue because this is a pandemic and it is globally. Yeah, everyone have a problem with their financial and also their career. Oke, di sini sepertinya kamu ada masalah dengan kerjaan dan keuangan. Entah kamu atau entah pasangan kamu. Jadi karena kalian ada masalah dengan keuangan dan pekerjaan, makanya kalian uring-uringan. Tapi bicara masalah dengan pekerjaan dan keuangan, berhubung sekarang lagi pandemi, siapa sih yang enggak mengalami masalah keuangan dan pekerjaan? Semua orang punya masalah dan semua orang juga punya masalah yang sama tentang keuangan dan pekerjaan ya. Karena kan ini pandemi, lagi resesi di mana-mana dan ini sifatnya global, bukan hanya Indonesia aja. Jadi ya semua orang juga punya isu yang sama, punya masalah yang sama berhubungan dengan keuangan dan karir. Jadi ya santai aja lah Aries gitu loh, nggak usah terlalu dibawa pusing. Okay. Second card is codependency. Addiction or affecting your romantic life. Yeah, maybe one of you, maybe you or maybe your partner have kind of like codependent issue. One to another, you have a codependent issue, addicted one to another, addicted with your partner, maybe. Di sini ada masalah ketergantungan sama siapa, atau sama apa, ketergantungan dengan pasangan kalian. Jadi karena ada kartu ketergantungan, mungkin ya pasangan kalian atau mungkin ini bisa kalian ya, kalian tuh jadi kayak cranky banget gitu sama pasangan, atau pasangan kalian bisa jadi cranky sama kalian, bisa jadi annoying banget, bisa jadi clingy banget gitu loh, bisa jadi sangat menyebalkan dan sangat tergantung. Gimana sih, karena kecil yang manja dan tergantung dan menuntut perhatian lebih lah intinya. Entah kalian kayak gitu atau pasangan kalian kayak gitu, ada yang salah satu dari kalian atau mungkin kalian berdua ada yang kayak gitu sifatnya, ketergantungan sama pasangan. Ketergantungan itu karena kecil, nuntut, dikit-dikit nuntut, rese, ngamuk gitu ya, minta perhatian gitu kan. Jadi ya intinya ya nggak bagus sih sebenarnya ya, makanya hubungan kalian jadi toxic ya karena ada codependency itu. Okay. Third card is keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Okay. Keep an open mind. In here, the situation need for you to keep an open mind. I mean, like, try to open your mind with something not usual. Okay. Try to get used to it with the unusual thing. Oke, di sini kalian diminta untuk punya pemikiran terbuka. Kalian bisa berpikir secara terbuka. Karena kenapa? Di sini ada sesuatu hal yang terjadi yang memang di luar ekspektasi kalian, di luar cara berpikir kalian, gitu. Jadi makanya kalian diminta untuk ya udahlah berpikir terbuka aja lah gitu loh. Biar istilahnya terjadi suatu pemahaman antara kalian dan pasangan kalian. Karena kalau kalian nggak punya pemikiran terbuka, pemikiran kalian kolot, yang ada kayak kalian akan terus berantem sama pasangan kalian gitu. Yang ada hubungannya makin toksik kalau nggak ada yang mencoba untuk mengerti, mencoba untuk punya pemikiran terbuka ya. Karena ini memang agak-agak aneh sih, mungkin agak aneh buat kalian ya, mungkin tidak aneh buat orang lain, tapi mungkin agak aneh buat kalian gitu ya, karena nggak biasa. Dan kalian harus biasakan diri kalian untuk terbiasa dengan situasi yang aneh itu gitu loh. Okay, the fourth card is retreat. It's time to disconnect from the world. Yes, if you want to go back with your partner, if you want to fix everything out, you want to work things out, you have to do some retreat with your partner. Try to escape from the outer world,
isolate yourself, go to somewhere else that you could only spend the time together with you and your partner. In that quiet moment, in that quiet place, you could talk heart to heart with your partner, so you know each other, you know what they want and what they don't like from you, and they also could know what you want and what you dislike from them. Try to get to know each other by what? By doing heart to heart conversation. Retreat. Sini gini, kalian emang harus retreat tuh kayak apa ya? Coba untuk reinstall ulang, reinstall namanya handphone ya kurang lebih gitulah, coba untuk diinstal ulang hubungan kalian, diperbaiki gitu loh. Cara yang perbaiki gimana? Kalian pergi berdua ya, entah kemana, berlibur gitu ya, entah kemana, terserah sih, mau nggak harus keluar negeri, nggak harus keluar kota ya, bisa mungkin staycation di hotel atau apa. Intinya kalian butuh waktu untuk berdua aja sama pasangan kalian. Nanti di saat kalian lagi berdua aja nih, kan PPKM nih, otomatis kalian nggak bisa kemana-mana juga kan, nggak bisa keluar. Jadi mungkin kalian lebih staycation di satu hotel, di dalam kamar ya, kalian kan cuman berduaan aja nih. Nah itu di situ kalian banyaklah ngobrol dari hati ke hati, biar saling kenal satu sama lain, saling tahu satu sama lain, saling bisa mengerti keinginan satu sama lain. Karena dengan bicara dari hati ke hati, kalian tahu apa yang pasangan kalian suka dan apa yang pasangan kalian sebel. Begitu juga sebaliknya, pasangan kalian juga tahu apa yang kamu suka dan apa yang kamu sebel dari pasangan kalian gitu. Karena kalau nggak ada retreat dan kalau nggak ada dari hati ke hati, ya gimana, kalian nggak bisa kenal pasangan kalian dengan baik gitu loh. Kalian nggak akan tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Begitu sebaliknya, pasangan kalian juga nggak kenal dengan kalian 100%. Pasangan kalian juga nggak tahu apa yang kalian suka dan apa yang kalian nggak suka gitu. Ya, makanya diminta untuk terbuka. Nah, untuk menjadi terbuka itu dengan pasangan kan memang butuh situasi yang pas gitu ya, situasi yang pas, tempat yang pas gitu kan. Kalau misalnya kalian masih tinggal bareng sama mertua atau mungkin kalian punya anak, ya kan agak susah ya untuk bicara dari hati ke hati, karena momennya nggak pas gitu loh, waktunya nggak pas, situasi dan kondisi sekitar tuh nggak pas gitu loh. Makanya dibutuhkan waktu berdua, kalian ya staycation di hotel mana gitu, berdua aja, sendiri, hanya sendiri dalam arti sendiri, hanya kalian berdua aja, nggak ada orang lain lagi. Nah disitulah kalian bisa punya waktu sendiri gitu, menyendiri, yang memang kalian punya waktu leluasa gitu untuk berdua aja. Nah disitulah harusnya kalian bicara dari hati ke hati, biar kalian sama-sama tahu nih apa yang kalian suka dan yang kalian nggak suka. Pasangan kalian jadi tahu, pasangan juga sebaliknya, kamu jadi tahu apa yang dia nggak suka dan apa yang kamu suka. Jadi sering mengenal satu sama lain gitu loh. Karena kalau tidak ada keterbukaan itu, tidak ada heart to heart conversation itu, bicara dari hati ke hati, ya agak susah ya untuk hubungan ini terus dipertahankan gitu. Okay, the fifth card is romantic feeling. What your feelings are real and worth exploring. Yeah, you and your partner actually have that kind of same feeling. You guys romantic, typical kind of romantic person. Sebenarnya gini ya, kamu dan pasangan kalian tuh punya rasa yang sama-sama romantis cuy. Enak kan orang yang gini, kitanya romantis, pasangan kita romantis, itu enak loh, daripada kitanya romantis, pasangan kita enggak, kan bete. Kalau sama-sama romantis malah enak, jadi kan ya bisa saling romantisan berdua lah gitu kan. Okay, the bottom of the deck is let go your control issue. Let go of control issue. Allow the situation to unfold naturally. Yes, you have to let go the control issue. I mean, like mostly Aries, typical kind of leadership. They want to take control on everything. But remember, Aries, not everything that you can control. Sometimes you could control, but the other things that you cannot control. So my suggestion is just let go the control issue. Just let the things unfold naturally. Jadi di sini gini, kalian tuh kayak punya isu dengan kontrol. Karena Pisces tadi, Aries itu tipe orang yang memang punya jiwa leadership, punya jiwa pemimpin. Nah, bicara pemimpin kan berarti kan
kalian suka suka controlling gitu ya, suka ya bossy lah jatuhnya. Gini loh Aries, gak semua hal bisa kalian kontrol. Ada hal-hal yang bisa kalian kontrol, tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa kalian kontrol. Nah, kalau hal-hal yang tidak bisa kalian kontrol ya udah dilepas aja, biarkan itu terbuka dengan sendirinya gitu loh. Jadi daripada kalian terus-terusan maksa untuk mengontrol situasi yang sebenarnya kalian juga nggak mampu untuk kontrol, yang ada maaf biar kalau kalian paksakan gitu loh Aries. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video saya. Kita ketemu minggu depan, bulan depan di reading selanjutnya. Okay Aries, I think that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share my video. I'll see you in the next reading next month, Aries. Okay, bye. Every single